Molt bona nit de nou. Tenim amb nosaltres ara l'entrenador del Barça, Xavi Pascual. Primer també farà una valoració del partit i després estarà a la vostra disposició. Recordeu de dir el nom i el mitjà al qual representeu. Gràcies. Bona nit, felicitar Olympiacos per la seva victòria i donar les gràcies a tot el públic que ha vingut avui a fer costat a l'equip. Olympiacos avui ens ha passat per sobre físicament, ens ha tret del camp des de l'inici, amb un nivell de contactes altíssim, amb molta pressió de la pilota, amb 2 contra 1 cada vegada amb la majoria dels jugadors. Ens ha tallat la circulació de pilota, hem acabat només amb 7 assistències, que és un verisme horrorós per nosaltres. I aquesta primera part que ha estat el moment on s'ha trencat el partit, no hem tingut tampoc l'equilibri mental necessari, ni el físic ni el mental. Hem fallat bastants tirs lliures, hem fallat situacions relativament fàcils a sota la cistella, hem fallat tirs oberts, hem tingut uns barismes de notació molt pobres. Això al final ha estat el que hem arrastrat durant tot el partit. A la segona part hem estat millor, tot i que anàvem a contracorrent, hem estat una miqueta millor. Al final del partit acabem amb més tirs de camp, ells amb més faltes, però nosaltres no hem estat capaços d'igualar el seu nivell físic en cap moment i per això, juntament amb l'encert amb una línia de 3 punts, han decidit el partit. Okay, so first of all, I'd like to congratulate Olympiacos, and I would like to thank all our supporters tonight who came to support us. Basically, Olympiacos did overrun us today from minute 1. There was a high level of contact, there was high level of pressure on the ball, many 2-against-1 situations. They basically cut the movement of our ball. They didn't let us play. We only had 7 assists during the whole match, which is a horrible number for us. And we were not able to find the balance, both physical and mental balance, to fight back. We were really bad at 3-point, one-shooters, open shoots, also under the basket in many situations under the basket. Then in the second half we got slightly better. We started to score more field shoots, but we couldn't beat up to their level, and we couldn't also play the same physical level that we were playing, so that together with the 3 shooters, the 3-pointers, really made the difference. Hola, Xavi, soc Rueda del Barcelona. Aquesta intensitat que avui ha executat l'Olympiacos, suposo que es parla, no sé si es pot treballar. Avui us ha acabat sorprenent, no sé com es pot tallar o com es pot aturar. Bé, havíem parlat amb els nois, sabíem que avui passaria això, sabíem que Olympiacos, després de la derrota, jo us vaig dir aquí que es parlaria que és un equip que no està bé i tal, i no era veritat. Nosaltres havíem estat molt superiors en el primer partit, però el segon sabíem que passaria això. Sabíem que sortirien amb una intensitat altíssima i amb un nivell de contacte altíssim, i així ha passat. No hem tingut resposta, entre altres coses també perquè forma part de la seva qualitat, la nostra és una altra qualitat i no hem tingut resposta. No hem pogut imposar mai el nostre joc amb el passe ni amb la creació. Avui nosaltres ens ha costat molt, en referència a l'altre partit, també tenir una bona defensa i hem baixat el nostre equilibri tant ofensiu com defensiu. Sí, Ernest, ja de Catalunya Ràdio. Yes, the question was about the intensity of Olympiacos. You know, they would be like that, but did you know anything you could do? Did you talk about it? Did you know anything you could do to stop that? Because it surprised you somehow. Well, yes, we knew they were going to be like this. We knew that after the defeat on the first game, people would say they were playing badly, but we knew that was not true. That they would come back with much more intensity, and that's what they did. Much more intensity, much more contact. Those are their qualities. We didn't give any response back,
We didn't play bad, we didn't impose our game, our qualities, our passes and creation of game. So that added to the fact that we were really better in defense and also in offense, made a difference again. Xavi, et preguntava, quin punt, has parlat d'algunes de les causes de la derrota, quina influència pot haver tingut l'aparició d'Espanyolis avui sí en el partit i les vostres baixes, que alguna en l'aspecte defensiu és important, com la d'Olesson, ve baixa, i després també que hi hagi un jugador com Justin Dolman que encara no està ni al 80%. Pues crec que molta. El Brat és un jugador que es dona molt equilibri defensiu i ofensiu. Al perdre'l durant la temporada ja ha estat un jugador que quan hem anat perdent ens ha costat molt jugar. A no tenir avui crec que ens ha afectat molt. Juntament amb la situació del Justin, que al perdre'l per lesió els últims 17 dies ell ha fet un esforç per estar, però no està al nivell que estava. Llavors, clar, dos jugadors amb experiència, dos jugadors de molt de nivell o de bon nivell que tenim nosaltres, que no hem pogut disposar al nivell que pertoca avui, doncs lògicament ho hem notat, però preparar d'excuses mai compta, i menys aquí al Barça. Tots els jugadors tenen que donar un pas endavant. Avui molts jugadors que tenien l'oportunitat avui de jugar-nos no ho han aconseguit i no hem trobat el camí de la victòria. Sens dubte sabíem que Espanulis avui faria un molt bon partit. Ell és un jugador que ell sol lidera tots els aspectes de l'Olympiacos, li dona identitat en el joc i creació i encert. Avui ha tingut a més molt d'encert en situacions de mà i crec que ha estat el jugador clau pel partit d'avui, juntament amb l'Intesis. Yes, do you think amongst the causes of this defeat, do you think there could be an influence of them having back the best Spanulis probably, and also you missing Olesson and Dolman, although he was there, he was not even 80%? Yes, I believe that was really important, because in the case of Brad Olesson, he's really important for our both in offense and defense. He really gives us a good balance. When we lost him throughout the season, it was really hard for us to play. So it had real impact today. And as for Justin Dolman, he came back from an injury, 17 days, so he was not up to the level we expect from him. Still, these are not pretexts, these are no excuses, especially in Barcelona. You can't have these excuses, because all the other players, they must step forward, and they didn't today. We couldn't find a way to victory, and that added to the fact that Espanulis was really good. He led, as he usually does, he leads Olympiacos in all aspects. He also was very good in one-on-one situations today, and he really got everything in, and he was key for this game. He was a key player together with Princesses. Bona nit, Xavi. Daniel López de RAC1. S'està comentant molt l'agressivitat, el nivell de duresa de la defensa de l'Olympiacos. En aquest sentit, de cara als partits de Grècia, quina importància creus que té el criteri arbitral? Fins a quin punt deixaran fer? És a dir, el criteri arbitral que hi hagi respecte a la defensa, no només d'ells, sinó dels dos equips. Bueno, serà força important. Avui ells acaben amb 26 faltes, nosaltres a 15, i sembla que no sigui el partit que hem vist, no? Hi ha sempre aquesta teoria, no? I nosaltres hem d'adaptar-nos i pujar el nivell. És un problema més nostre. Ells faran el mateix, jugaran a 50 perquè en pitin 25, i nosaltres hem de pujar molt més al nostre nivell de duresa i d'intensitat. Ho sabem que amb aquesta sèrie això és així. El tema és que avui no hem sigut capaços de fer-ho. Crec que és més un problema nostre que no queixar-nos dels àrbits, perquè molt més que això no hi haurà. Yes, there's been a lot of talk on the aggressiveness of Olympiacos. Do you think what do you think will be what will be like in Greece? Do you think the criteria of the referees will matter? Would they let play for both teams actually? Yes, that's actually a relevant point, a very significant point. They committed 26 fouls. We committed 15 today. It looks like it was a completely different game out of those numbers, but actually it's us that must adapt to their game, because they play. So like they could commit 50 fouls and they get 25, but we must play at the same level. So it's actually our problem. We couldn't be up to their level, so we can't complain about that. Bona nit,
Xavi, Noelia Roman, de l'agència BPA, deies que havíeu previst aquest partit. Jo et pregunto com preveus que serà el proper i si creus, com ha suggerit el Navarro, que la clau estarà en portar el ritme del partit. Sí, sens dubte el ritme del partit és important, tot i que és difícil perquè ells en primers segons no prenen moltes decisions, excepte Spanulis quan decideix. Si no et porten a defensar quasi 20-22 segons cada vegada i tu vols accelerar el ritme. Hem trobat tirs de posició 4 en transició completament oberts, els hem fallat i tornes a defensar 24 segons. Quan estàs per sobre el marcador és més correcte, però quan estàs per sota aquests tirs que falles et penalitzen molt i crec que en el primer quart ens ha penalitzat molt quan hem volgut accelerar el partit, no teníem cert i ens ha fet molt de mal. Sens dubte, controlar el ritme del partit serà important, controlar la defensa, controlar la intensitat i circular millor la pilota. Hem de millorar en tots els aspectes per poder guanyar a Grècia, on haurem de jugar quasi perfecte per poder guanyar. So you foresaw this game was going to be like this, you forecasted it. What do you think the next game is going to be like? Do you think, like as Navarro said, that Barca will have to lead the pace of the game in order to win? Yes, that's very important to lead the pace of the game, but it is difficult because at first they do not really make many decisions, so they try to really use up all the possession time, 20-22 seconds before shooting. Then we have transition shoots, like at 4 or 5 seconds, but if we fail those, if we miss them, they have again 24 seconds, then we have to defend. So it's a good situation if you're up in the scoreboard, but then if you're down, it's really difficult to fight against that. And that really hurt us in the first quarter because we were not good at scoring, so these long possessions really were bad for us. So yes, we need to improve the pace of the game, but also defense, also circulation. We have to play almost the perfect game in Greece in order to win. En les dues últimes. Coach, I would like to ask you about Oleson. If you think that he will play in one of 2 games in Athens, the first or the second game, he will be ready. Thank you. En aquest moment no ho sé, hem d'esperar les properes hores, aviam com evoluciona. En aquest moment no t'ho puc contestar perquè no ho sé. No és que no vulgui contestar-t'ho, simplement és que no ho sé, però espero que ens pugui ajudar. Well, at present, I really don't know. We have to wait for the next hours, so I really can't give you an answer. It's not that I don't want it, but I really can't. But I really hope he can help us in Greece. Hola, Xavi Pascual de la Barcelona. Volia preguntar, marxeu a Atenes amb la sèrie guardada a una victòria. Com ho veus? Òbviament obligats a guanyar almenys un partit allà. Sí, sens dubte, és un dibuix que ja hem viscut en el passat. És una situació que algunes vegades ens ha anat bé, que altres vegades no ho hem aconseguit, però sabem que tenim que guanyar un partit a Atenes per poder forçar el 5è. Sabem que serà molt complicat, sabem que serà una feina força difícil, però bueno, ens hem de preparar bé, sobretot mentalment, per poder competir a un bon nivell i a partir d'aquí aquestes sèries les guanyen els equips que són més durs físicament i mentalment. Avui Olympiacos ha estat més dur físicament i també mentalment perquè porta la iniciativa al marcador cada vegada s'ha sentit més còmode en el mateix. Només amb el 31-35 i possessió nostra ens hem pogut fer sentir que podia canviar una mica de partit. Hem aguantat allà en 4-5 punts, 6 punts, 7 punts de tota l'estona i llavors hem hagut 2 triples consecutius d'Espanulis que ens han tornat a fer una diferència massa gran per entrar a l'últim quart per capgirar el partit. Ara ens hem de preparar bé pel futur, pel proper partit. L'eliminatori està empatada, no és que l'estem perdent, sinó simplement està empatada i ara 40 minuts de joc per veure qui agafa la iniciativa de la sèrie. Yes, what do you think about the next games? Now you have to go to Athens, you are on a tie 1-1, so you have to win at least one game. What do you think about this situation? Well, we've lived through this situation in the past, and sometimes it's been good for us, sometimes it's been not so good for us. So we know we need to win at least one game in Athens to really make it to the 5th game. And
it's difficult, however, so we need to prepare, especially mentally. We need the mental preparation to compete at the same level. In these kind of series, it's always the toughest, the hardest team at the physical and the mental level that make it. And today it's been Olympiacos. They were playing really hard and they were up in the scoreboard, so they were playing comfortable too. Only at the time we were 31 to 35 with our possession. Maybe we thought we could change, then we stayed for some time with 4 to 7 points down, but then Spanulis made 3 pointers, 2 3-pointers, and the difference was again too large, too big, too wide when we entered the fourth quarter. So we are not losing, we are just on a tie, and we know that there is 40 minutes more to play, and we